ए मेडिसिन इमान दिया से खा ला तू रिकवर करबो न पारले तो इनी भी मर जाबो इनका भावना थाकिसे जी पे दे आहा तू इनी 2,90,000 आरो इनवलप पर आहा तू इनी 1 लाख ओहो Hi, सबके जिसु को इस्लाम और इस्लाम जनेरिया से रो आज तो कोले बेशी खुशी लगा दिन एक तासे इदुकी ऐसे कोले पीछे दे कोता कोई ना आधे में अपना जानिबो दो कने फर्स्टली मोय बरा कोता मन नगो मोय तो ओवर खुशी बरा पटा होया से दो कने यदे अमिहान कुंदु चैरिटी बनाइसे इदु सिस्टर वितोली ताई निमिदे कैंसर पेशेंट निमिदे तो मोय आजि फाइनली रेफरेंस हॉस्पिटल दे आगेना से पिटोडे तो वीडियो कान अलाउ नाइ तखन इदु कने पहाड़े ओलो ठंडा हुआ कने इनिगा बाड़े लुई आसे पीछे दे जंगल दि देखिबो ओलबि बेक पीछे बने आरो ओ तो आवना ना देखा साइते तो हॉस्पिटल आसे तो कोन से इदे दादा कुंदु बीमार आसे ता लगा मोता यदि आगेना से ताई भी कोदा गोबल एकदम खुशी बरा ताई रुखिगेना थाका तो गले फाइनली आजि लक पले पारे आसे तो ने ताई बरा की कोबले से मन हुनि लबो दीदी तो किनिगा आसे आरो किनिगा व्यूअर्स kan लगा आरो अलग अलग मानु लगा मोरम दि किनिगा पाइसे किलो अकाउंट नंबर खान सब ताई खान लादिगना से दादा लादिगना से दोबरा ताही एकता अपना नगरे अपडेट दिबो तोने मरम ब्रा अपने हे व्यूअर्स खान लगते एकता बाल ब्रा दीदी भी किनिगा आसे किनिगा जाय आसे आरो किनिगा मरम खान दो पाय आसे दो अपनी रेपर कथा कइ दिबने दुनिया कोय बाल तोरी लगा दिबने अच्छा सबसे पहला ईश्वर के थैंक्स दिया से आरो हमें खान लगा किंगफोंग चैनल ते हिमान हम खान के मदद कर दिया माकी मोदी जन के मदद कर दिया मिला फैमिली के मदद कर दिया मान थैंक्स दिया से यूट्यूब रा आज मैं जा हफ्ता दे किनका होइसे आज तो किनका से ये तो अलग होई दिबले मन आसे ये तो जा हफ्ता आगे टिभि मान दुख दियासे बीमार ति थाकिसे होले भी आमी कोबले थाका तक तो ये तो हफ्ता भीतर दे कि होइसे ना ये तो कोबले आसे आरो इटा तो खुशी भी भय आसे मैं तो एकदम सिचुएशन तो बीमार तो एकदम बहाल ति आया आसे ये तो खुशी को बोले आसे होले भी ये तो नको आगे दे उन ईश्वर मन जाना मन ईश्वर मरम करगेना थाका मन खान परा आमी के मदद करा खान के थैंक्स दी बोले आसे ये तो बड़ा ना जाना मन भी आरो साथी भाई खान भी आरो दांगुर छेतो कोकाय भाई भोनी आरो बस्ती मान आरो कुनबा मन तो ये तो ताई खान ला ग्रुप टिबे आरो फ्रेंड्स खान के दी के ना आरो आमी ना जाना मन खान कोत परा आइ के नै मन मदद करिसे ये तो खान के बेसी थैंक्स दिया से आमी तो एकता परा अपन खान के थैंक्स करबले इमान न टाइम न पारबो बिशा से ये तो परा 1 किलो का परा अपन खान के मदद करा मन खान के सब थैंक्स दिया से आरो आमी कोबले थाका तो जा हफ्ता ते आरो इतु लगा आगे ते मैं सिचुएशन किनका हाइसे अलप कोई दिबले मन आसे आगे ते रेडिएशन गरिसे केमो लइसे केमो लातु ताई खान आयुष्मान परा दिसे आयुष्मान परा केमो दियातु खा लापि आमी खान के दिबले नय ये तो परा आमी खान आयुष्मान परा केमो दिसे केमो तो आमी खान खा ला दिबो लागे ये तो परा ये तो केमो लगा याला रिकवर करबो नबारगेना थाकिसे आरो इतु पिछे दे रेडिएशन करिसे रेडिएशन कुरा लगा ये तो खा ला परा ये तो रिकवर करबो नबारगेना थाकिसे एकदम दुखती थाकिसे आरो महिला मनके इमान चिंता ए मेडिसिन इमान दिया से खा ला तो रिकवर करबो नबारले तो इनी भी मर जाबो इनका भावना थाकिसे ये तो दामते ईश्वर परा रास्ता खोल दिगेना ये तो चैनल दे तो किंगफोंग चैनल परा आमी के मदद कर दिया ताई ला साथी खान मिलाई के ना आमी के कथा करके ना ये इनका होले भी अपन के मदद
গৈ দিবলৈ নাপাৰিলে পি কৈছে হ'লে পি এইটো প্ৰায় ডাঙৰ আছে গৈ কিনে মইতো তাইখানকে কৈ কিনে এইটো হ'লে পি কৰি দিলেতো মইতো এইটো হ'লে পি নহয় কিনে এইটো কৰি দিলে মইতো মাইকীটো বাচি যাব গৈ কিনে মই মন ডাঙৰ কিনে তাইখানকে আহিবলৈ দিছে আৰু তাইখান খুলি দিছে ইউটিউব চেতে একদম আমি ঠিক মেডিচিন ইনকা দিয়া টাইম কি ইনকা খেলাব লাগে কৈ কিনে ভাব হ'লে পি নপাৰ কিনে থাকা এতিয়াতো হস্পিটেলতে থাকিলে পি মেডিচিন তাইখান কিনকা দিবলৈ দিয়া আছে আৰু এতিয়াতো পইলাতো কেমো ৰেডিয়েশ্যনটো আয়ুষ্মান পৰা থাকিছে হ'লে পি এতিয়াতো আমি খান ট্ৰিটমেণ্ট লাইছে এইটোৰ পৰা আয়ুষ্মান পেকেজ নাই কোৱা আছে হ'লে পি আপুনি খান সব মানুহ মৰম কৰি কিনে ঈশ্বৰৰ পৰা আপুনি খানকে দিয়া লগা কনচিয়াছ নকৰি কিনে আপুনি দিয়া পৰা মই মেডিচিন পি কিনি লৈ কিনে মাইকীকে ইমান ভাল পৰা চাবলৈ দিয়া আছে আৰু তাই খাবলৈ লগা গাঁৱতে উঠিবলৈ লগা কিমান দাম লগা হ'লে পি কিনি কিনে তাইকে দি কিনে সব মিলি কিনে ইমান মাইকীটো একদম ভাল হৈ কিনে এক সপ্তাহ ভিতৰতে একদম ভাল হৈ কিনে পাৰা আছে গৈ কিনে আমি ইমান খুচি কৰি কিনে এইটো আপুনি খানকে থেংকছ আৰু এইটো চেনেলকে বেছি থেংকছ দিয়া আছে আচ্ছা নি আমনি কিমান না ৰিচিভ কৰিছিলি একবাৰ কৈ দিবি আৰু বেছি থেংকছ পইচাটো আমি ক'বলৈ থাকাটো নাজানা মানখান লাগাবি জানা মানখান লাগাবি এইটো একাউণ্টে গুগল একাউণ্টে জিপেতে আহাটো ইনি 2,90,000 আৰু ইনভলপ পৰা আহাটো ইনি 1,00,000 ইনকা নিচিনা আহিছে গৈ মিলাই কিনে ইনি 4,00,000টো 4,00,000 এবাভটো হৈছে গৈ কিনে মইতো আপুনি খানকে ইমান থেংকছ দি কিনে এইটো জনাই দিয়া আছে থ্যাংক ইউ সো মাচ আলোচে গৈ সেমা খানা কথা তো তাই আলোচে দিদি কি বি লোক পাইছে হলে বি ভিডিও ল'বলৈ নাপাৰে হলে বি শুধু ক্লিপ একটা এইটো আপোনাৰ গিয়ে দেখাবলৈ পাৰিব তাই ভাবি কথাটো এতিয়া অলপ ভাল ক'বলৈ পাৰে আছে এনে কোৱা নিচিনা মই আপোনাৰ আৰু মোলা সাইড পাৰি থ্যাঙ্কস দিবলৈ মন যায় আছে এদি সব ইতে দাদা ব্ৰা সব কৈ দিছে হলে বি ফাইনালি কি আছে গলে আপোনাৰ লগা সাপোর্ট লাগা নাই গলে আজি তাহান সেম কোনটো জায়গাতে থাকি আছে তাতে হসপিটাল দি না যায় না গড়ে বই না থাকিবলৈ লাগা আছে হয় তো শুনি আছে না তো এইটো কাৰণে আপোনাৰ মৰম ইমান ডাঙৰ আছে ঈশ্বৰ লগা মৰম জানিয়ে কিনে আপোনাৰ এইটো চেনেল দে কিমান মানুহ চাই কিনে শ্বেয়াৰ কৰি কিনে এনেকা মদত কৰি আছে একদম খুশি পালা ফাইনালি আপোনাৰ ওপৰত এইটো কৈ দি আছে আজি একলা নহয় মই লগা কাম দে আৰু এনে ঈশ্বৰ লগা কাম দে মদত কৰা গ'লে আপোনাৰ আজি একলা গুৰান হয় আগিলা দিন দেবি বেছি আপোনাৰ মদত কৰি আহি আছে এইটো কাৰণে বি বেছি থ্যাঙ্কস এইটো কৈ দি আছে আপোনাৰ ওপৰত আপোনাৰ লগা প্ৰাণা সাপোৰ্ট আৰু লাগি আছে তাহান লগা জীৱন নিমিৰে কোৱা নিচিনা দিদিটো তাই এতিয়া কেঞ্চাৰটো গ'লে আমি সব জানি আছে পাত ভাল হ'ব লগাটো নহয় অলপ লম্বা প্ৰচেছ ল'ব হ'লে বি আপোনাৰ মদত আপোনাৰ লগা প্ৰাৰ্থনা পৰা জলদি ভাল হ'ব বিশ্বাস আছে এইটো কাৰণে কিমান মানুহ পৰা এইটো ভিডিঅ' চাই আছে মৰম পৰা কোনটো মাঙিয়া টাইম দি কিনা শ্বেয়াৰ কৰিছে এইটো নিচিনা এইটো ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰি দিবি মন খুচি বা লগা আপোনাকে থেংকছ দিয়া লগা কি গ'লে মানুহৰ পৰা দিছে কোন মানুহৰ পৰা শ্বেয়াৰ কৰিছে এইটো ওপৰত আৰু ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰি দিবি মন বেছি খুচি আছে মন পৰা একো আপোনাকে ৰিটাৰ্ণ দিবলৈ একটা বি নাই দেই হ'লে বি सबसे ডাঙৰ গিফট তো গলে ঈশ্বৰ পৰা হেভেন দে আপোনাৰ কাৰণে ৰেডি কৰি আছে সেইটো কাৰণে এইটো কাম তো গলে আমি খান মিলি কিনে এনেকা কৰা কাৰণে ঈশ্বৰ লগা নাম উঞ্জা কৰি আছে কোৱা নিচিনা ঈশ্বৰকে ধন্যবাদ দি আছে এণ্ড দেন আপোনাৰ চবকে ধন্যবাদ দি আছে এণ্ড দেন ৰকি না মই দাদা আজি কেমেৰা শ্বুট কৰি দিয়া মই দাদা কিবি মই থেংকছ কইনা এইটো জানাই দি আছে এণ্ড কোৱা নিচিনা এই দাদা আছে তাখান খানদান কাৰণে বি বেছি খুশি আপোনাৰ ব্ৰেইনগা মানুহ ওপৰে বিশ্বাস কৰি কিনে আপোনাৰ ঈশ্বৰ লগা মৰম ল'বলৈ পাৰিয়া কাৰণে আৰু ঈশ্বৰ লগা আশীৰ্বাদটো আপোনাৰ একচেপ্ট কৰাৰ কাৰণে মই চবেই মিলি কিনে ঈশ্বৰৰ লগা নাম উঞ্জা কৰিব কোৱা নিচিনা আমি চবেই একদিন কাৰণে আমি খান তাহান কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিব আৰু তাহান মই কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰি দিব কাৰণে এইটো কৈ দিয়া চ' থেংক ইউ গড ব্লেছ ইউ এণ্ড সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিঅ' বাই বাই